ल आज हामी एक्जामेटिकको क्वेसन गर्न गइरहेछौँ र सोलुसनहरू स्थानीय सरकार ऐन 2074 अनुसार उपमहानगरपालिका गर्न मापदण्डहरू के हुनुपर्छ। उपमहानगरपालिका हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुरा आयो है। कम्तीमा 2 लाख जनसङ्ख्या भएको हुनुपर्छ है। सुड हेभ एटलिस्ट 2 लाख पपुलेसन हुनुपर्छ। पछिल्लो 5 वर्षको न्यूनतम आम्दानी 25 करोड हुनुपर्छ अरे। द मिनिमम एभरेज इन्कम अफ द लास्ट 5 इयर्स सुड बी 25 करोड हुनुपर्छ। कम्तीमा 200 शय्याको अस्पताल हुनुपर्छ। सुड हेभ हस्पिटल एटलिस्ट 2000 बेडको हुनुपर्छ। मास्टर डिग्री भएको शैक्षिक संस्था हुनुपर्छ अरे। मास्टर डिग्री भएको शैक्षिक संस्था चाहिँ हुनु पर्दैन है। मास्टर डिग्री कार्यक्रम भएको हुनु हुँदैन, पर्छ आवश्यक छैन है त स्थानीय अथवा उपमहानगरपालिका हुनको लागि। अब विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिमाल भनेको सगरमाथा 8848.86 छ। स्कुलमा सिडिएमएस के भनेको चाहिँ कञ्चनजङ्घा, एल भनेको चाहिँ लोत्से भयो, सी भनेको चोरी भयो, डी भनेको हाम्रो धौलागिरी भयो, एम भनेको हाम्रो मकालु भयो, ए भनेको अन्नपूर्ण भयो। माउन्ट केटु चाहिँ दोस्रो ठुलो हो। नेपालमा वीरता जग्गाको विवरण कुन कालदेखिमा भएको थियो भन्दा राणा शासनदेखि वीरता जग्गाको प्रचलन थियो। चोनाम पर्व भनेको चेपाङ जातिको, चोनाम भनेको चेपाङ जातिको कमैयाको व्यवस्थाको अन्त्य। कमैया व्यवस्था भनेको 2057 साउन 2। कमैया भनेको 2057 साउन 2। 2057 साउन 2मा चाहिँ भएको थियो। 2057 साल साउन 2 गते चाहिँ कमैया प्रथाको अन्त्य भएको थियो। 16औं योजनाको अन्त्यसम्म औद्योगिक वृद्धि दर 7.3 बनाउने लक्ष्य रहेको छ। 16औं योजनाको अन्त्यमा 2024मा ब्लू प्लानेट अवार्ड कसले प्राप्त गर्यो। प्लानेट भनेको प्रोफेसर रोबर्ट कुस्टान्जाले 2024मा ब्लू प्लानेट गरे। विश्वको सबभन्दा बढी घरेलु ग्यास उत्पादन भएको घरेलु ग्यास उत्सर्जन भएको देश। विच कन्ट्री अफ द वर्ल्ड स्पेसिफिक द लार्जेस्ट पर्सेन्टेज अफ द ग्लोबल हाउस ग्यास भनेको चाइना थियो। चाइनाले सबभन्दा बढी उत्सर्जन। एडिबीले 2026मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको 5.1% चाहिँ के गरेको छ, आकलन गरेको छ 5.1। बीआरआई फ्रेमवर्क कहिले हस्ताक्षर भएको भन्दाखेरि 2024 डिसेम्बर 4। राष्ट्रिय गानका रचनाकार को हुन् भन्दाखेरि प्रदीप कुमार राई। राष्ट्रिय हितको विषय नेपालको धारा 5मा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय हितको विषय नेपालको धारा 5मा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार संवैधानिक निकायमा राजदूतको कुन सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्दाखेरि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ। उच्च स्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2048 को नेतृत्व गठन गरिएको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाका आधारमा उच्च स्तरीय प्रशासनिक सुधार 2048 को नेतृत्व गठन गरिएको थियो भन्दाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइरालाका आधारमा नेतृत्व गठन गरेको थियो। सरकारी कार्यालयको विशेषता जोखिम मोल्ने प्रविधिको हुने चाहिँ हुँदैन। सहयोगी हुने, संविधानको कानुन मान्ने, प्रशासन उच्च हुने चाहिँ हुन्छ, तर एक्जिबिट रिस्क टेकिङ बिहेभियर चाहिँ हुँदैन। गुड गभर्नेन्सको विशेषता कुन होइन। सार्वजनिक सेवा। विच अफ द फलोइङ द नट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पब्लिक सर्भिस। ट्रान्सपरेन्सी, सबैमा समान पहुँच, निरपेक्षता। बिकज द ट्रान्सपरेन्सी इज नट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द public service. Instead, it is the principle and should be upheld within the public service framework. तर प्रिन्सिपल चाहिँ होइन रहेछ है ट्रान्सपरेन्सी। सूचनाको हक नेपालको संविधानको धारा 27मा रहेको छ। तलको मध्ये कुन सूचनाको साधन हुन् भनेको छ। माथिका सबै एउटा राइट टु इन्फर्मेसन, एउटा नागरिक सिटिजनहरूको सामाजिक तथा सोसल अडिट एन्ड सेपरेसन अफ द पावर भयो। सार्वजनिक नीति उदय सन् कतिमा भयो भने चाहिँ 1950मा। 1950 पब्लिक पोलिसी इमर्ज इन 1950s। पब्लिक पोलिसी इमर्ज इन 1950s। भविष्यको अध्ययन गर्नु र त्यसको व्यवहार गर्ने व्यवस्थाको प्लान। स्टडी अफ द फ्युचर एरेन्जिङ द मिन्स अफ डिलिङ विथ द पार्ट अफ द प्रोग्रेस भनेको चाहिँ प्लानिङ भइहाल्यो। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई
विचार र जानकारी प्रसारण गर्ने प्रक्रियालाई सञ्चार भनिन्छ। ट्रान्सफर द प्रोसेस अफ ट्रान्समिटिङ द आइडिया एन्ड इन्फर्मेसन फ्रम द वान पर्सन टु अनदर पर्सन भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन भइहाल्यो। नेपालको बजेटमा कहिलेदेखि आवर्ती पुँजीगत र खर्च बजेट रेखा विभाजन गरेको छ? सिन्स फ्रम विच बजेट नेपाल रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर र क्यापिटल एक्सपेन्डिचर फाइनेन्सिङ भनेको 61-62। रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ 2061-62देखि गर्न थालिएको छ। सरकारी बजेट तयार पार्दै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, आर्थिक स्थिरताको लक्ष्य ल्याउन, पछाडि सार्वजनिक उद्यमहरूको व्यवस्थापन गर्न उपलब्ध भइहाल्यो। नेपाल सरकारको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कहिले घोषणा भएको? 2074 साल मङ्सिर 11 गते। 2074 साल मङ्सिर 11, 2074 साल मङ्सिर 11, 2074 साल मङ्सिर 11, 2074 साल मङ्सिर 11 गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य थियो। कुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विश्वको पहिलो स्मार्ट रेटिङ विमानस्थल? दुबई। दुबई इन्टरनेसनल भनेको चाहिँ वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट रेटिङ विमानस्थल भनेको दुबई भयो। त्यस पछाडि द मिसर ग्रेज भनेको अबाइडली एट द पाइल अफ द गोल्ड इन फ्रन्ट अफ हिम भनेर चाहिँ भनेको छ। ZYXXWWW भन्ने 50th लेटर भनेको क्यु हुन्छ। ओको टी पीको यस भने त एसडब्ल्यूको टी कुनै पनि हुँदैन। लगीमा ओटीको पी यस वी क्यान सी द्याट लेटर एक्स ब्ल्याक एन्ड अल्फाबेट। ओ भनेको 15, टी भनेको ओ र पी भनेको 16 भएर एनटी भनेको 20, एस भनेको 19 -1 द एनालाइजिङ विल अप्सन त्यो म्याच चाहिँ हुन सकेन। The solution repeat every 10 letters, so 50th letter corresponding to the 0 position of the cycle, which is Q भनेर चाहिँ भन्नु। The pattern repeat every 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. The pattern repeat every 10 letter and 50th letter corresponding to 0th. भनेको क्यू। डिफ्रेन्ट फ्रम रेस्ट जो टाइफाइड रिकेट रेमिनियामा टाइफाइड अल एक्सपेक्ट टाइफाइड आर डिफिसियन्सी डिजिज। टाइफाइड चाहिँ डिफिसियन्सी डिजिज हो। टाइफाइड बाहेक अरूका सबै डिफिसियन्सी हो। रिकेट्स एमिनिया गाइट्रिड चाहिँ टाइफाइड चाहिँ फरक हो। फिसको इएचआरजी जस्तै जङ्गलको आइटिएमकेडी हुन्छ। रवि चाहिँ 7 र्याङ्क अहेड अफ सुमित इन द क्लास अफ 39 जनामा 7th अहेड छ अरे। द सुमित इज र्याङ्क 17 फ्रम द लास्टबाट 17th र्याङ्कमा आउँछ अरे। रवि 7 र्याङ्क अहेड भनेपछि लास्टबाट 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 भनेपछि 39मा 24 गर्दाखेरि 16, 39मा 24 34, 35, 36, 37, 39, 34, 35, 36, 37, 39, 15 हुन्छ अनि +1 गर्नुपर्छ भनेपछि 39 - 17 +1 देयरफोर रवि र्याङ्क के अरे सुमित इज र्याङ्क फ्रम द स्टार्टबाट चाहिँ कति भन्दाखेरि 39 टोटल 39 भयो। 7 र्याङ्क अहेड सुमित र्याङ्क फ्रम द स्टार्ट 17 भनेको 39 - 17 +1 भयो। स्टार्टबाट 39 - 17 +1 भनेको 23 भयो। अब 23मा 7 घटाउँदाखेरि कति भयो? 16 भयो। If A is 40 meters southwest, C is 40 meters southeast. C is in which direction of the, then C is in the direction of
साउथ अफ ए भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। फ्यामिलीमा चाहिँ इन अ फ्यामिली इच डटर ह्याज द सेम नम्बर अफ ब्रदर एज सी ह्याज एट द इन्ट एन्ड ह्याज ट्वाइस नम्बर अफ सिस्टर अफ द ब्रदर। हाउ मेनी सन लिएर 3 जना। लेट द नम्बर अफ द डटर डी एन्ड द नम्बर अफ द sons yes. For the each daughter the number of the brother is s and number of sister is d minus 1. So s is equal to d minus 1. For each son the number of the d and number of the brother is s minus 1. So d is equal to 2 times s minus 1. Solving this equation s is equal to correct boy. The relation can be realized by the first pair should be decreased from at stress this which is decreased by 290. The second pair should have similar decrease from 488 minus 290 भनेको 198. But there is no option, so we could take the pattern. Correct answer is 378 based on the analogy. Odd man out 35, 39, 50 र 63 50 मिलेन. 7 ले डिभाइड जाँदैन. Total age of the Omar and Akbar and Anthony is 80 years. What was the 3 years ago भनेको 3 जना 3 3 80 minus 9 71 भइहाल्यो. सबभन्दा सानो भिन्न 1/3. The ratio of the a by b 3/5 plus 8 is equal to त्यो भइहाल्यो मेरो. The average of the 5 number भनेको 6.9 भयो. If the number is divided by the average of remaining भनेको 4.5. त्यही भएर त्यहाँबाट त्यहाँ गर्दाखेरि 16.9 यो मिटिहाल्यो. मिनाले कुनै पनि 46,000मा किनेर 12%मा बेची अनि त्यसको त्यहाँबाट आएको पैसा भनेको उसलाई घाटा भयो. त्यस पछाडि गेन अथवा लस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 662 चाहिँ उसलाई के भयो त लस भयो. A is twice as good workmanship they work together then complete the job. If they complete the job 18 भनेपछि एकले गर्दाखेरि कति लाग्यो होला त. The work of the A in 1 day भनेको 2x, the work of the B भनेको x, together they complete the work 18. They solve the common भनेको 1/18. Thus we have 2x plus x equal to 18, then 3x equal to 1/18, x equal to 1/14. Therefore the rate 2x भन्छ 2/18 भनेको 1/27. 27 दिन लाग्छ भनेर भनेको छ. How many males are in the village? How many men in the village are illiterate? Statement 60% of literate are male. Statement total number of literate are 86,033 of the village. दुईटै सफिसियन्ट छैनन्. यो मिटी हेलो. 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 अब हामी टेक्निकलतिर जाउँ. In case of the long column, the maximum permissible stress depends upon the maximum slenderness ratio. Maximum slenderness ratio, the reaction of the locus or 2 inch parabolic arc भनेको parabolic curve हुन्छ. Reaction locus of 2 inch parabolic arc भनेको parabolic curve हुन्छ. Q भनेको load factor, S भनेको shape factor, F भनेको factor of safety भनेपछि Q/S हुने भयो. Factor of safety भनेको. In solid arc, shear force act as perpendicular to the axis of the arc. So solid arc shear force मा चाहिँ solid arc perpendicular to the axis of the arc. Shear force acting in the perpendicular axis of the arc. This because the arc structure is designed to support the load permanent to the compression, and the lateral force on the load
create shear force and perpendicular to the arc curvature, thus the correction is C. The distance of the critical section of the shear force periphery to the column of the drop panel at a distance d by 5. Critical section for the shear force to the periphery of the column or the drop panel is set at a distance d by 5. Peak of the odd statement भनेर भनेको छ temporary adjustment. Temporary adjustment of the dumpy level are to perform at every setup. The eyepiece need not to be adjusted after the first step when same survey is taken at reading. Temporary adjustment of the dumpy level had to be performed at every setup. The eyepiece need not to be adjusted after the first step when the same survey is taken the reading. Parallax is the error is completely met when there is no change step reading when the eyes move up and down. Focus of the objective to add the white or bright background for the clear visibility of the crosshair. Reciprocal ranging is adapted for the hill rock को लागि. Strength of the peaks is poor. The station is on the great circle. Station on the great circle one on station of is poor. Considered poor when the station on the great circle. This is because of the being on the great circle means that position is not well defined by the satellite signal, leading to the weaker geometric configuration for triangulation. In contrast, being within the great circle or outside the great circle provide better positioning. Therefore, correspondingly, in operational labeling operation, the line commences with the backside close to with the foreside. The distance between the terminal point computed from are known as the traverse base. The distance between the terminal point computed from the known point is known as travel base. The branch of surveying which the both horizontal and vertical position are determined by making the instrument observation is known as tachometry, trimetry. All of them. A simple circular curve generates the angle subtended at the center by the chord of the particular length. Working out the exact quantity of the various items of the work is known as quantity surveying. Working out the exact quantity of the various items of the quantity surveying. Estimating is the process of calculating the quantity of the various items of the work required for the project. It is essential for the budgeting and planning. But here are the working out the exact quantity of the various items of the work is known as quantity surveying. The unit measurement of the welding and soldering of the plate is known as per meter. Unit measurement for the welding and soldering of the plate is usually length in meter or millimeter. The capacity of the flushing system 12 flushing system capacity भनेको 12 देखि 15 liter. The quantity of the DPC is worked out भनेको meter square. DPC is generally measured meter square, which is not specified by the number of hole pass for the door usually taken भनेको 6 वटा. The correct number of the hole pass because it is not specified. It not the standard practice is to 6 hole pass and the retired ensure the adequate support stability and installation. Smith test in the stone performed to find out the soluble matter of the stone. The correct answer because the Smith test is scientifically designed to determine the presence of the soluble matter of the stone. Brick produced by the washing inside the surface of the brick mold with the water is known as slope molded brick. Brick produced by washing inside the surface of the brick mold with the water. Slope molded brick. The coefficient of the linear expansion of the concrete is almost same as that of the steel. Coefficient of linear expansion of concrete is almost same as that of the steel. The carbon content
द कार्बन कन्टेन्ट द कास्ट आइरनमा 2 देखि 4.5% हुन्छ। द पिस अफ द स्वाइन टिम्बर युज फर द क्रस सेक्सन डाइमेन्सनलेस एक्जिट 5 सेन्टिमिटर इन वान डिरेक्सन भनेको बक। सिङ्गल इज अ वाटर बाउन्ड पेबल। सिङ्गल इज अ वाटर बाउन्ड पेबल युजली along the natural water body and it is not. Bicard's apparatus is used for consistency test. Placing the concrete probably at temperature of 27 plus minus 3. Extent of the concrete with the passage of time increases. The extent of the concrete increases the time due to the continuous hydration of the cement. The process allows the formation of the additional bond. The slump test of the concrete consistency पत्ता लगाउनको लागि गरिन्छ। Suitable admixture related to preparing the concrete. Laying concreteलाई waterproof, acid-proof, highly strong बनाउने गर्छ। The approximate loss of the stress due to the creep of the pre-stressed concrete भनेको 6%। क्रिपले गर्दा 6% लस हुने गर्छ। Soil are derived from the igneous, metamorphic and sedimentary, all of the above भयो। At liquid limit, soil has negligible or very small shear strength. Soil transported by the water at the bottom of the lake भनेको lucus terrain. The Samuel OS means organic silt or organic silt of high plasticity. A divergent plane boundary are which expect to find faults. Divergent plate boundary one would expect to find fault. Fault नै हो, मैले fault चाहिँ fault नै हुन्छ। Divergent plane boundary would expect to find the fault. For the very soft, sensitive, clearly soil, the best exploration method भनेको Venn shear test. Very soft and sensitive soil. Soft and sensitive soil छ भने यसलाई हामी Venn shear test चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ। Critical path भनेको चाहिँ longest path of the network from the first event to last event. Critical path in PART. The critical path is the sequence of activity that means the longest path of the project with connecting the initial event and final event. Critical path highlight the activity longest path of the network. Longest path of the network from initial to final because contractor is responsible for the procuring of the material, organizing, planning, executing. During the construction period, price escalation causes in contract भनेको variation in cost of the materials, labor element and petrol, oil, lubricant element. The construction work consisting over 1 lakh rupees भनेको प्रोजेक्ट हुन्छ। 20,000 भन्दा कम माइनर प्रोजेक्ट, 20 देखि 1 लाख मेजर प्रोजेक्ट। Quantity during the construction consists largely ensuring the conformance. Quality control during the construction consists largely of influencing conformance. Laboratory test and field test and time control. Quality during the construction prepare the focus ensuring the work conform on the specific standard or requirement that make option conformance. Quality control भनेको कन्फर्म गर्नु हो, भएको कुरो कन्फर्मेन्स गर्नु हो। नम्बर अफ फेसेस अफ डोडेकाहेड्रन भनेको 12, डेकाहेड्रन भनेको 10 भयो अनि डोडेकाहेड्रन भनेको 12 भयो। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन र थर्ड एंगल प्रोजेक्सन मेथड अर्थोग्राफिकको लागि युज हुन्छ। बोयल्स लले चाहिँ कुन प्याराबोला हुन्छ भन्दाखेरि सर्कल हुन्छ। विच अफ द फलोइङ कर्व्स अबे द बोयल्स ल भनेको सर्कल। फ्लोर हाइट shall not be less than the for the hilly area. Floor height shall not be less than 3.2 meter. Floor height shall not be less than 3.4 meter. 3.2 meter for hilly area. The stage of the all condition of the financial agreement to fulfill the prior to agreement available for a fund are called financial closure. Financial closure. The stage when all conditions of the financial agreement are fulfilled prior to initial availability of the fund is called financial closure. Sinking fund factor भनेको A by F हुन्छ। annuity by future value. Sinking fund factor A by F
sinking fund factor is the amount of A by F. For each financial ratio is generally compared as the ratio of the selected progressive, most progressive, and successful at the person considers the ratio of the development by using the protected financial system in the frame past ratio calculated from the past financial standard of the frame. Engineer shall act as a manner to uphold the inherent honor to dignity. The engineer performance of the shall act with zero tolerance. The number of member of NEA are 3 million members 25 जना. भेरिएसन 10 देखि 15% अर्गनाइज बाई द डिपार्टमेन्ट हेडले गर्छ. यसरी हामीले